الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله أن وفقنا الله سبحانه وتعالى للاجتماع وإياكم في هذا المجلس المبارك. الله يجعل إن شاء الله معمور بالخيرات والعلوم النافعات ومعمور بالصفاء والاجتماع مع أهل الصفاء مما يذهب الأحزان والكدورات. فالله يصفي قلوبنا وقلوبكم من الأغشاش، فإن القلب إذا صفى اتصل بالحبيب المصطفى، والكلب المكدر يبقى مكدر ويكون كدورته حجاب والعياذ بالله. فكلما جالست أهل الصفاء صفاء قلبك. ومن أراد الصفاء الرباني فعليه بالانكسار في جوف الليل كما قال سيدنا الإمام العيدروس الأكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di masjid yang penuh berkah ini. Semoga kita mendapatkan keberkahannya dan dijadikan orang-orang yang memiliki as-safa, kebersihan hati. Orang ketika hatinya bersih dari segala sifat-sifat yang buruk, maka dia akan memiliki hubungan spesial dengan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi jika hati itu tetap kotor, maka kotornya hati itu akan menjadi hijab bagi orang tersebut. Kalau kita kepingin memiliki as-safa, kebersihan hati, maka sering-seringlah duduk dengan orang-orang yang ahlus safa, dan sering-seringlah bangun bermunajat kepada Allah di penghujung malam. ولهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف ولا بيؤلف إلا إذا كان من أهل الصفاء فيكون من أهل الإيمان. وأما أهل القلوب المكدرة التي تصاحب لمصلحة، فإذا انقضت المصلحة معه في صحبة، من الآن اقطع تلك الصحبة أحسن. لكن أهل الصفاء لا، إذا أحبوا لله، إذا صحبوا لله، إذا نصحوا لله، إذا زاروا لله، لأنهم يشهدون الله سبحانه وتعالى في كل فعل، ويشهدون الله سبحانه وتعالى في كل أثر. فلهذا كمل إيمانهم، لأنه شهدوا منة المولى في محنته، وشهدوا نعمة المولى في نقمته. فلهذا كان أهل الصفاء هم العارفون بالله. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min ya'laf wa yu'laf. Orang mukmin itu akan mudah senang dekat kepada orang lain dan disukai oleh orang lain, senang pada orang lain dan disukai oleh orang lain. Seseorang tidak akan bisa melakukan hal itu kecuali ketika hatinya sudah bersih, dipenuhi dengan keimanan. Adapun orang yang hatinya kotor, yang ketika berteman hanya untuk kepentingan pribadinya dia, ketika kepentingannya usai, maka persahabatannya juga selesai. Orang yang seperti itu, kalau Anda punya teman seperti itu, dari sekarang diputus. Jangan buang-buang waktu dengan orang tersebut. Ahlus safa tidak demikian. Ahlus safa itu mereka ketika berteman lillahi ta'ala. Ketika mencintai orang lain, cinta karena Allah. Ketika memberikan nasihat, karena Allah, tidak karena yang lain. Ketika ziarah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka melakukan semua itu karena mereka di setiap apa yang mereka berbuat, mereka menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatannya dan dalam segala aktivitasnya. Mereka menjadi orang-orang yang sempurna imannya. Karena apa? Karena mereka mampu melihat sisi nikmat Allah di balik musibah yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. كان الإمام البخاري من أهل الصفاء لما جمع هذه الأحاديث في هذا الجامع الصحيح، دخل بعض البلاد
فالتف حوله العباد من أهل العلم ومن أهل المحبة للعلم فأرادوا الأخذ عنه، حتى ضعفت حلقات بعض العلماء في تلك البلد لاجتماعهم حول البخاري. هنا في أهل العلم من هو من ليس من أهل الصفاء، فيه من أهل العلم من هم من أهل الصفاء، يقول هذا فضل الله، أعطى علم الله يزيده ويقبط على هذا العلم ويسأل الله أن يعطيه مثله وأفضل. هذا هم أهل الصفاء. أما أهل الحقد والحسد سعوا بالإمام البخاري عند الأمراء حتى فتنوا عليه فلحقه الأذى من ذلك الأمير، فخرج من تلك البلدة وسأل الله الانتقال إلى الرفيق الأعلى. ليه؟ لأن ذل من هان من بالت عليه الثعالب. وأما مجالسة أهل الصفاء ومجالسة الإخوان في الله أهل الصفاء هذه مجالس سرقت على رضوان من الجنة، فلهذا تسعى إليها ولو بالسفر الطويل تبحث عنها، لأنها مجالس من مجالس الجنة تبحث، فهي بغية المؤمن، بغية المؤمن. نعم. فإن تسري لأهل العلم بعض الأحقاد وبعض الصفات السيئة لأنه لم يتربى في صغره، فسارت إليه تلك، وجالس أهل القلوب المظلمة فسرت إليه بالمجالسة وبعدم التربية. لكن من جالس أهل الصفاء صفي ثم اصطفي، لكن بمجالسة أهل التربية فتتربى وتتزكى. فمن أراد التربية فليجالس أهل التربية، فإن من تربى ربي، ومن تعلم علم، ومن ترقى بغيره رقى غيره، ومن لا فلا. Al-Imam Al-Bukhari ini bukan hanya seorang yang alim, tapi beliau juga dikenal sebagai ahlus shafa, orang yang memiliki hati bersih. Beliau itu setelah dikenal dengan kealimannya, dengan kebersihan hatinya, beliau keliling kemana-mana. Suatu ketika beliau masuk ke suatu daerah, karena nama besar beliau sudah terdengar di mana-mana, akhirnya ulama-ulama di daerah setempat itu berkerumun di sekitar beliau untuk belajar kepada beliau. Dan itu berakibat sebagian majelis taklim yang biasa diadakan di daerah itu menjadi kosong, semuanya pindah kepada Imam Bukhari. Ahlul ilm itu tidak semua orang alim itu ahli shafa. Sebagian orang alim itu hatinya bersih, sebagian lagi hatinya tidak bersih. Imam Bukhari itu diganggu oleh orang-orang alim yang model seperti ini, yang majelisnya kosong pindah semuanya ke Imam Bukhari. Mestinya sebagai orang alim ketika melihat orang lain juga memiliki ilmu atau lebih tinggi ilmunya, mestinya didoakan baik, semoga ilmunya semakin bertambah, semakin berkah. Karena ketika kita melakukan hal demikian, kita akan dikasih yang sama seperti yang kita mintakan untuk orang lain, bahkan lebih. Adapun orang yang tidak mampu berdoa seperti itu, justru hasad, iri, dengki, tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Orang tadi, sebagian orang yang hasad kepada Imam Bukhari ini akhirnya melaporkan laporan-laporan palsu kepada pemerintah saat itu, kepada pejabat saat itu, pada penguasa. Akhirnya Imam Bukhari mendapatkan gangguan, sampai akhirnya Imam Bukhari terpaksa keluar dari daerah tersebut, dan beliau sangat kecewa, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diambil nyawa beliau, intiqal ila rafiqil a'la. Beliau kemudian menasihatkan kepada kita bahwa majlis ahlus shafa, majlis yang dipenuhi dengan kebersihan hati, itu adalah majlis yang dicuri dari surga tanpa sepengetahuan malaikat Ridwan. Itu majelis ahlus shafa seperti itu. Sebenarnya majelis surga, hakikatnya majelis surga yang dicuri dari
surga tanpa sepengetahuan malaikat Ridwan. Majelis seperti itu berusahalah Anda untuk hadir walaupun perjalanannya jauh, karena orang mukmin itu yang dicari majelis-majelis seperti itu, majelis syafa'. Orang yang memiliki ilmu tapi di hatinya punya hikid, niatan tidak baik pada orang lain, unek-unek, dendam, dengki, iri hati dan seterusnya, itu sebabnya adalah gara-gara dia hanya belajar ilmu tapi tidak mendapatkan tarbiyah sejak ketika dia masih kecil. Dan kedua sebabnya adalah karena sering berkumpul dengan orang-orang yang hatinya kotor, akhirnya ketularan sifat kotornya. Karena itu hati-hati dengan teman bergaul kita. Seringlah berkumpul dengan orang-orang ahlus shafa, karena orang-orang yang sering kumpul dengan ahlus shafa yang hatinya bersih, maka hasilnya apa? Sufi, dia akan dibersihkan juga oleh Allah. Summas tufi, kemudian akan dijadikan orang pilihan, orang spesial oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ingin mendapatkan tarbiyah yang benar, sering-seringlah berkumpul dengan orang-orang yang sudah ditarbiyah dulunya. Mantarobba-robba, orang yang mendapatkan tarbiyah dengan baik, dia bisa mendidik orang lain, bisa mentarbiyah orang lain. Wa man ta'allama alam, orang yang belajar dengan benar bisa ngajar orang lain. Man taraka bi ghairihi raqqa, orang yang naik kedudukannya di sisi Allah dengan perantara guru, perantara orang yang meningkatkan kedudukannya dia bisa meningkatkan kedudukan orang lain. Wa man la fala, siapa yang tidak demikian maka juga tidak akan bisa memberikan hal tersebut. الإمام البخاري رحل رحلات كثيرة لجمع علم الحديث، وقد أعطاه الله موهبة قوة الحافظة، فكان سريع الحافظة، حتى عندما ذهب إلى بغداد لطلب العلم راح مع جماعة وكان عمره إذ ذاك 16، فيحضر المجالس مع أصحاب مدة، أصحاب يكتبون الحديث وهو يستمع. ثم قال أصحابه: أنت جيت للعلم ولا جيت تستمع؟ ما نراك تكتب. فقال: اعرضوا علي ما كتبتم. فعرضوا عليه فصحح لهم، فصاروا يصححون ما كتبوه من حافظة الإمام البخاري. هذا صحيح الإمام البخاري ليس مصنفه واحد نفر، شخص واحد، مصنفه أمة، لأن الأمة كلها تلقته بالقبول. أمة من العلماء العاملين قرأوا البخاري وأحبوه وعرفوا صحة ما فيه، أمة تلقته بالقبول. والإمام البخاري انتخب هذه الأحاديث في الجامع الصحيح من 600,000 حديث، انتخب لنا هذا الصحيح. وليس المعنى أن الصحيح الذي في البخاري فقط، لا، هناك كثيرة أحاديث صحيحة، لكن هذا انتخبها لأنها وقعت على شروطه، وكانت شروط الإمام البخاري هي أشد الشروط من بقية المحدثين، لهذا كان أصح كتب الحديث صحيح الإمام البخاري قدس الله روحه. فكان حريص على العلم، على إظهار مقام العلم وأهل العلم، ولا يتمصلح بالعلم. فلما أخذ وتم تصنيف الصحيح وصل إلى بلده بخارى، فاطلع ذلك الأمير في تلك البلد أنه قد وصل وأنه له كتاب في الصحيح، فأرسل إليه رسولا يقول له: لقد بلغنا أنك جمعت، تعال تقرأه عندنا. فقال للرسول ذلك الأمير: قل لأميرك العلم يؤتى. شوف عزة العلم، وفرح: أوه سلطان دعانا. هؤلاء الذين أذلوا العلم هم الأساتذة الفرصوا، أذلوا العلم، وإذلال العلم إذلالا للنبي محمد. إذن الأساتذة الفرصوا هم الذين يؤذون النبي محمد، يذلون النبي محمد، يهينون النبي محمد. من هم؟ الأساتذة الفرصوا، يشترون بالعلم ويبيعون، يقولون ما لا يفعلون، العلم في ناحية والعمل في ناحية أخرى. هؤلاء الذين يؤذون النبي محمد ويهينون النبي محمد. قالوا: العلم يؤتى، إن أردت أن تتلقى فتعال فمجلسي في مسجد كذا، وإن أردت أن توقف مجلسي فأمر منك بنوقف المجلس، مرحبا، لأنك الأمير. لكن ما بأوا هنا العلم،
لأن إهانة العلم وأهل العلم إهانة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من هم أهل العلم؟ العاملون به، من كانوا على تقوى وعلى ورع وعلى صدق وعلى إخلاص بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، لا المترسم بالعلم مجرد رسم لا حقيقة، لا يعتبر هذا من أهل العلم، بل هذا شين العلم. أما من كان على علم وعمل وعلى برهان وعلى اتباع وعلى صدق وعلى إخلاص، هذا يسمى زين العلم. فالله يجعلنا وإياكم من الذين يزينون العلم ويملأ بالعلم ظاهرنا وباطننا يا رب العالمين، ويعلمنا ما جهلنا ويوفقنا العمل فيما علمنا وخلاص فيما علمنا وفيما عملنا، ويرزقنا وإياكم كمال الاهتداء والاقتداء بحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Al-Imam Bukhari ini belajar keliling kemana-mana. Beliau itu melakukan banyak sekali rihlah untuk mencari ilmu, dan beliau ini dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan daya ingatan, kekuatan hafal yang sangat luar biasa. Daya ingatnya sangat kuat, sangat cepat menghafal apapun yang beliau dengar. Suatu ketika beliau itu pernah melakukan rihlah, perjalanan untuk belajar hadis. Waktu itu usia beliau masih 16 tahun. Beliau bersama beberapa teman-temannya, rombongan. Ketika sampai ke daerah yang dimaksud, hadir majelis ilmu, mendengar hadis, semua teman-temannya nyatet, kecuali Imam Bukhari tidak nyatet sama sekali, hanya menyimak, mendengarkan saja. Akhirnya oleh teman-temannya ditegur, kamu ini datang jauh-jauh hanya untuk menyimak apa mau belajar? Kalau belajar ya nyatet, kenapa kamu tidak nyatet sama sekali? Akhirnya Imam Bukhari yang waktu itu masih usia 16 tahun bilang kepada semua teman-temannya yang nyatet, coba hadis-hadis yang kalian catat tadi coba dibaca, biar saya koreksi benar apa enggak. Akhirnya dibaca, oh ada salahnya ini. Imam Bukhari yang nggak nyatet, hafalannya persis seperti yang didengar dari gurunya, yang nyatet malah banyak salah-salahnya, menunjukkan daya hafalan yang sangat kuat luar biasa. Imam Bukhari ini, hadis Sahih Bukhari yang kita kenal dengan kitab yang disusun oleh Imam Bukhari ini pada hakikatnya bukanlah karangan satu orang, tapi karangan seluruh ulama yang mengamalkan ilmunya. Kenapa demikian? Karena kitab Sahih Bukhari ini setelah disusun oleh Imam Bukhari, dibaca oleh para ulama yang mengamalkan ilmunya, yang ikhlas, yang wara', dan semua mereka menerima isinya dan mengatakan semua hadis yang tercantum di dalamnya sahih, sehingga layak kitab ini kita katakan kitab karangan seluruh ulama, bukan hanya karangan Imam Bukhari. Sahih Bukhari ini adalah rangkuman dari 600.000 hadis yang dihafal oleh Imam Bukhari. Hadis sahih bukan hanya yang terdapat pada Sahih Bukhari, banyak hadis-hadis sahih yang lain. Hanya saja yang ditulis oleh Imam Bukhari di kitab Sahih Bukhari ini hadis yang sahih menurut syarat-syarat yang beliau tetapkan sendiri, syarat yang sangat ketat. Imam Bukhari dikenal membuat syarat yang paling ketat untuk menilai hadis itu sahih dibanding ulama-ulama lainnya. Jadi syaratnya paling ketat, karena itu kitab Sahih Bukhari kemudian disebut sebagai kitab hadis yang paling sahih. Imam Bukhari ini dalam mencari ilmu sangat semangat dan selalu menjaga kehormatan ilmu, tidak pernah menjadikan ilmu sebagai perantara untuk mencari kepentingan-kepentingan pribadi beliau, enggak. Kehormatan ilmu sangat dijaga. Setelah beliau ngarang kitab Sahih Bukhari ini, kemudian beliau kembali ke kampung halamannya, pejabat setempat mendengar bahwa ada orang alim dari daerah tersebut sekarang kembali dan punya karangan kitab Sahih Bukhari. Akhirnya si pejabat, penguasa daerah setempat ngirim utusan untuk nemu Imam Bukhari agar Imam Bukhari mau membaca kitab Sahih Bukhari ini, mengajarkan kitab Sahih Bukhari ini ada di kantor pemerintahan, ada di kantornya pejabat tersebut, ada di istana. Imam Bukhari menjawab dengan tegas, al ilmu yukta, ilmu itu datangi, kalau ingin belajar datang ke kantor pemerintahan. Tidak seperti sebagian orang kalau diundang pemerintah banggai luar biasa. Tidak, Imam Bukhari ingin menjaga kehormatan ilmu.
Dan beliau mengatakan kepada utusan raja tadi itu, bilang, kalau mau belajar saya bikin pengajian di masjid, suruh datang. Kalau tidak senang dengan pengajian saya, mau ditutup silahkan, dia penguasanya silahkan, tapi saya kalau suruh datang ke istana untuk menghinakan ilmu di sana, saya tidak akan bakalan melakukan itu. Nah, ini Imam Bukhari, beliau sangat menghargai ilmunya karena menghormati ilmu, menghormati ulama hakiki yang mengamalkan ilmunya, yang siddiq, wara, ikhlas. Itu hakikatnya adalah menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, menghina ilmu, tidak menjaga kehormatan ilmu, atau menghina para ulama yang mengamalkan ilmunya, ini hakikatnya merendahkan dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang alim yang tidak bisa menjaga kehormatan ilmunya, menghinakan ilmunya, ini hakikatnya dia telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang beliau istilahkan dengan istilah asatidah palsu, ustadz palsu. Ustadz palsu ini biasanya ya begitu, tidak menjaga kehormatan ilmunya. Kemudian antara omongan dengan amalnya beda, ilmunya di utara, amalnya di selatan. Jadi nggak nyambung antara ilmu dan amal, tidak selaras antara ilmu dan amalnya. Kemudian orang yang cuman memiliki ilmu, wawasan yang luas, tapi tidak mengamalkan, tidak siddiq, tidak ikhlas, ini hakikatnya hanyalah sekedar mutarassim bil ilim. Dia ini hanya seperti wadahnya ilmu, jadi bungkusnya ilmu saja. Orang seperti ini layak disebut sebagai syainuddin, aib bagi agama. Sementara ilmu, orang alim yang mengamalkan ilmunya itu disebut zainul ilim, hiasan untuk agama. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa menghiasi agama, yang memiliki ilmu zahir maupun batin, dan dikaruniai amal atas ilmu yang kita ketahui, ikhlas dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. المعبود في كل مكان، في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. إله إلا الله المعروف بالإحسان. إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان، الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا غفور يا غفار، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، وعد ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة إلى حضرة